Sisa nanga brada wang suiti nanga wang lespeki odi nyusu inwi lespeki tongo sranang ete wantrong wang prisir odi brada nga sisa tide abede fu na foslisi dat wi presidenti fu kondre Masra Sandrika Persat Zantoki behori in yarida o sabi taki alalisa deso taki te in attendisi fu Oktober dan meestal abendeso fosi abendeso taki na alalisa bede wang na difuandi fu namu Oktober dan na presidenti sasdong ehori na yarida we abendeso taki fu foslisi fu di presidenti Santokis dong tapu na sturu leki presidenti ahori na yarida we ini na yarida disi brada nga sisa dan wi presidenti beca walo sani kong na fesi sang agralanti disi Santoki Brunswick odu we abendeso taki fos Pisidad Bendoro dan wi presidenti be waka sa air wah fuluku if alasani ben wakabung bakana pisidati dan na kondre singi be fen presi de be pri na kondre singi en de be singi na kondre singi en bakana pisidati dan wi amrabasi fu wi National Assembly Masra Marinus bi bekari wi presidenti Santoki nanga ala lespeki abekari charing wang suiti kong na ini abendeso taki fosi wi presidenti Beijing nangana yarida dan abe aksi wang momenti tiri gi sma sang las libi want inatendisi dan usabi taki grontapu we taki fu na COVID-19 virus we feti na nga na pistori disi we presidenti be fening abe fene fanodu bu fu hori wa momenti fu tiri giden sma sang las libi na nga ala den sort fuka sa epesa fu di grontapu e feti na nga na pisi disi fu COVID-19 we abendeso taki wi presidenti Moro Farah benca ini na yari de disi taki gralanti poti sebi hondro nanga ting million strana monis pesrutu ji na pisi fu sma sang usabi taki sma lasuroko sma no man fenuroko moro ala den sotori ala den fuka sampesa usabi taki bedrijf tapu ala den sort fuka sampesa fu di a momenti sa we taki ja in sranang fu na COVID-19 virus disi meki gralanti poti wa moni 700 nanga ting million SRT spesrutu ji na pistori disi Bijing fu DR herings dong usabi agralantis dong inamu Juni tinanga 6 fu namu Juni dan na new gralanti disi sans dong uroko tranga na apistori fu na ekonomia fu sranang usabi taki na pistori taki moni no de ina kondre na financiële crisis de karing meki alane ministry nanga presidenti nanga vice-presidenti de pot e de kawang fo luku sado mandu nanga na pistori disi wi presidenti Santoki bechako na fesi taki te luku fini dan dis na difdrilesi taki Kongres ranang dong nanga na fuka disi taki monine de meki de bruya san disi epesa enfeni taki wan folisi di folisi na pistori disi no musu psa moro we de uroko tranga na apistori fu seti alasani gis futoku na chimang kang feniwang wa langanu kan de masosrefi fuluku taki mama bangi uroko nanga fa a kaluta kursa ni kande stabil dat wan taki bruya nom de na ay krenda en saka ala nen pistori disi we gralanti euroko tranga na apisi disi
fu na COVID-19 tori sa ipasa fu di asiki di si ipasa masosrefi trasiki dang agralanti poti 60 million strana moni fu feti deng spesurtu siki in akondre na sosrefi na COVID-19 tori di si. Sabi brada nanga sisa taki na skoro yari tudusung nanga tutenti nanga wang obije opo na difwandi fu namu Oktober and that meki na ministeria fu skoro afersi seti wan spesrutu programa wan spesrutu roko fasi modo fasi fu takenso fa den skoro nera nga skoro mfro muscha den srefi nanga dem ching so bingentek skoro baka sang otek leri we naso na ministry fu na ministeria fu skoro afersi misi mari levens ben chari na taki diskong na fesi in wang nyusu maskita kong makandra ministry levens becha ko na fesi taki tewe taki COVID-19 dan sranan de ete in a code road ano komo po ete fu code road wins usabi taki no de na COVID-19 besmetting esaka ma a kloru code road de ete gi sranang dat meki de new modo fasi fadem chimus gas skoro nanga den skorom ne nanga skorom fro dat wataki dem ching tede gwa skoro spesrutu dem chinsa abi na libi marchi fu 6 yari tegomiti tinanga 2 yari den dati na plekti de taki de weri na tapu gide mofo nanga de noso sobung na mond nanga a neuskap ministry levens becha kona fesi taki wantu onderwijs organisatie de orga sa aptemaken nanga skoro afersi be ji leki rai na den sma fuweri na face shield dat na wan soort plastic sansa etap den fesi usaba pistori dati na new modo fast dati ma na ministeria fu skoro afersi no de agri nanga na pistori dati dem ching sang no abina libi marchi ete fu 6 yari de 6 yari gona grong de ste 5 yari dem ching dati na fuweri na mont nanga nam neuskap na so na directeur fu na ministeria Natasha Benanon betaki in mofo fu na ministry taki dis na alading ling santeki fu na ministeria fu skoro afersi en so srefi de differenti skoro musorgu taki dem ching abi den rostu momenti usabele ki pausa moro furu de rostu momenti mus de fu dem ching kantek blo wan fu weri dem chimus gwentem baka nanga na mont nanga na neuskap dat meki afanuru de taki usap fosi abende so taki na tulis no mo pausa de tab den lagri skoro manu o de chimoro furu fu dem ching kantek moro blo want agwenti musde dis na de new link fu na ministeria fu skoro afersi COVID-19 etak tori etak ete in Sranang weshi taki in foto nanga distrikti ding besmetting no deso furu ma adeso taki na West Suriname abede fanudu taki den poti wan lockdown na so na ministry fu na ministeria fu gosont affairs masra amar ramdin becharen kon afesi bika de shita ki den besmetting na asei fu wan pisi fu West Suriname da wetaki fu den dorpu Apura section nanga Washabo munde ini na nyusu mas kita komakandra fu na COVID-19 team dan a ministry fu gosontu affairs becha kona fesi taki na COVID-19 besmetting de furfuru na den dorpu disi dat na pede ingi brada nanga sisa funde Apura section nanga Washabu meki de befene fanodu fu poti wang lockdown dat wan taki smana mag mopo fu den dorpu disi guatrase en so srefi smana mag go in den 3 dorpu dati bika de wan fiti na pistori disi fu na COVID-19 sang bruyap chinso in den 3 dorpu dati
Usabi taki wi presidente fu kondre masa sandika persat santoki betak sonde nanga folku en so abe konang want to new link sambende fanodu dat want taki want to orga want to presika opobaka bika COVID-19 is saka in foto nanga in den districti dat meki ji okasi na smasang de orga den presi saka opo so serefu sabitaki den openbaar vervoer dat want taki den bus o begin rei baka ma wam chin problema de ete nanga den botomang boto ne fare ete bika minister Albert Jubitana funa ministeria futi isi tebe chakona fesitaki den de nama fendes refete nanga den botomang bika den fenitaki nanga na COVID-19 situatie dan den wancha den boto fu wam chimoni san de fenitaki dat no sarif den mekina tak makanda dat de ete nanga den botomang fa otedo bijing en sado accidesma te de wancha den sma baka in den boto madisna ala den taki sang bekong na fesi. Belangasisa leki kribo nyusu dan wesina organisasi Jongerenontwikkeling en Diaspora Frimangrong wam chilanganing Jongerenontwikkeling en Diaspora Frimangrong dat nawa orga sang Euroko spesrutu nanga yongwang ina kontering fu Frimangrong. We misi fu na organisasi dan na misi silenta neslu be chako na fesitaki ina kontrendisi fu Frimangrong furup chinde masampasa in a kontrendisi dat na ondro suku adeso taki fo be sabitak ude ina COVID skoro no be opo olanga keba atiers tak dem chinkong de lasa gwenti dat fu gwa skoro meki dene praxer moro te skoro opo in amu fu Oktober taki do gwa skoro baka dat meki na organisasi di sina organisasi Eurokotranga fu gidem chin di sina krakabaka fu tak furu nanga de sana fanodu tak toku de musu gwa skoro dus na sona organisasi Jongerenontwikkeling en Diaspora Frimangrong Eurokotranga nang apisi disi dat meki den bijeng nanga na pisi disi fu prati den schoolpakket de besukup chin sponsor fu birtisma trasma orga fu so gidem chin nakraka fu de kan gwa skoro baka fu de ka ababigi prisiri baka fu gwa skoro na orga disi moy langa kaba de Euroko ina kontren fu Frimangrong so srefi taki dem chin sang ne gwa skoro moro dan de sorgu jiwan sot pisi begeleiding dat want taki fu soording van ine gwa skoro moro mafa ikan go moro fara en sa ikan du ete nanga na pisi disi na so na orga disi e proberi ina kontren fu Frimangrong fu sorgu taki wan pisi gona fesikande gidei yongup ching disi na voorzitter Silenta Neslu becharen kong na fesi. Bradanga sisa nanga disi ukona kebafu nyusu inwi lespekitongo sranang futide me baru wan swit odi en misataki te tamarabaka untambum.